गोटे गाँव में मधुसूदन नामक जड़े सुध कारोबार करुवा जमीदार रोला। से गरीब लोक अधिक सुधरे पैसा दे बहुत धनी हो जाइथिला। आउ सेतिकी नुहे पैसा न सुझुवा लोक पाखु से तांको घर द्वार बिक्री कर पैसा आदाय करुथिला। दिने मधुसूदन बसी खाता हिसाब करुथिला। अरे शंभू तू आसीचु टिके रह मु टिके हिसाब खातारू हिसाब करिकी कहूची। शुण मु तो खाता देखिली 5 वर्ष पूर्व तू मो ठारू 5,000 उधार नहीं आउ ये 5 वर्ष भितर तू गोटे टंका भी देनु जानिछु ना नहीं। ये आपण कौन कहउछंती मालिक? मु तो हजार हजार करिकी 2,000 देई देइछि। कोठी पैसा देइथिलु बे? तू पैसा देइथिले मु एठी तो हिसाब खातारे लेखि नथांती कि बुझिलु ना। मु मोर जो कारोबार करूची सब कागज उपरे करे मुह कुहा कथारे मु कारोबार करे नहीं। आपण बोधे लेखिबा को भूली जाइछंती। कौन कहिलु बे तू? मु पुणी भूली जाइची? ये मधु राउत केबे कोउ कथा भूलेनी। आउ सुन तो खाता खतियान कहूची ये जो तू 5,000 नैथिलु से सुत सहित 5 वर्ष रे 15,000 हे गलानी। 15,000 बुझिलु तो? कौन हैला? कौन कहउछंती आपण? 15,000? हाँ बे 15,000। आउ सुन तू जदि आगामी गोटे सप्ताह भितर पैसा न फेरैलु ताहले तो घर बाड़ी सब मु बिक्री करई मो पैसा आदाय करई देबी बुझिलु। एठी देख कागज रे जो टिप चिन्ह देइछु सेठी सब लेखा हेछि ने पढ़बे मूर्ख। आपण तो जानिछंती मते पढ़ा लेखा आसेनी। मते टिके दया करंतु। मु देइथिली 2,000 मोर मने अछि। आपण टिके मने पकांतु। कौन कहिलु बे मने पकेबी? जा जा जाइके एठू पैसा व्यवस्था कर नहले तो स्त्री छुआ पिला सब रास्ता को आसीजबे। मिछ कथा कही मधुसूदन 2,000 टंकार हिसाब गोलई देला। आउ शंभू पाखरे किछि रसीद नथिबारु से भी सेठू कांदी कांदी पळई आसिला। ता पर दिन शंभू जाई पुलिस स्टेशन रे पहुंचिला। आज्ञा नमस्कार। बड़ सार नाती की? अरे सुन बड़ सारंकर बदली हो जाइछि। नुआ बड़ सार आसिचंती। अच्छा नुआ सारे कोउठी अछंती कुहंतु? मोर टिके काम अछि सारंक पाखरे। सार बे थाना रे नहंती। जहा कहबू मते कहि दे मु सार आसिले तांको कहि देबी। शंभू सबु कथा पुलिस कनेस्टेबल को कहिला आउ सेठू चली आसिला। आउ गोटे सप्ताह परे मधुसूदन तार लोकंकु लगे शंभू घरू सबु जिनिस पत्र बाहर करी फोपाड़ीबारे लागिला। दया करंतु मालिक मते एठू बाहर करंतु नहीं नहले मु बेघर होई जीवी। चलो चलो जल्दी खाली करो मते गोटे घंटा भितर ये घर नीलाम करिवार अछि। मोरी जी मालिक मते टिके दया करो आ टिके समय दियो मते। अच्छा तोते मु कहिथिली गोटे सप्ताह भितर पैसा फेरै देबकू। अरे तू तो फेरै पल्लु नै और मु एबे तो घर ऊपर कब्जा करूची। देखिला भाई माने मधुराव तो शंभू को बुका बनी ताठाउ सब किछि लुटि नेला। काना ताको केबे भी शास्ति मिलिबा कि? अरे कौन मो पछरे फुसुरु करछ? जानिछ तो तम भितुर अनेक मो पाखरु पैसा उधार नैछ। तम अवस्था भी एमती हबो अपेक्षा कर। सुन बे शंभू मु घर को जाउची तू गोटे घंटा भितर घर खाली कर आउ चली जा। एहा कही मधुसूदन सेठू चली आसिला। आउ चली आसुथुबा बाटरे ताकू जणे अजणा लोक देखा हैला। तेल किनिबे क्या? की तेल रे? खाइबा तेल ना देह लगेबा तेल? ना ना खाइबा तेल कि देहर लगेबा तेल नुहे ये हला पेट्रोल। अरे मु तो पाखरु पेट्रोल कोन पई किनिबी? पानी के दाम रे पेट्रोल बिकुजी गोटे लीटर को 20 टंका। 20 टंका? मार्केट रे तो 100 टंका रे मिलुची। सिपाई तो कहूची पानी रे दाम रे पेट्रोल बिकुची। मते बड़े कथा कह तू ए तेल चोरी करी आनु तो? छी छी मु जदी चोरी करी थांती दिन रे कोन पेट्रोल बिकि थांती? हां ठीक कथा। अच्छा तो पाखरे एबे केते लीटर पेट्रोल अछि? एबे तो 10 लीटर अछि। ठीक अछि मते सब दे दे। आ सुनो आ जदी तेल भलो पडिला तबे मु अधिक मगेबी तोठू। अरे ये पेट्रोल दर जेबेठू बढ़ी गलानी मु तो जमा गाड़ी चलाउनी। मो गाड़ीटा सेमती गैरेज रे थिया आइची। हा 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 मोठू तेल नियंतु मजारे मजारे गाड़ी चलांतु।
ସେହି ଅଜଣା ଲୋକଟି ମଧୁସୂଦନକୁ ତେଲ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା ବା, ଆଜି ଦିନଟା ତ ପୁରା ବଢିଆ ଥିଲା। 3000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଘର ଜବତ କଲି, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଲିଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ପାଇଗଲି। ଆରେ ବା ବା, ପେଟ୍ରୋଲ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଗାଡି ଧରିକି ପୁରା ସହର ବୁଲି ଆସିଲି। वाह, ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ ଆସେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା? ହଁ ଆଣିଛି। ଆରେ ଆସେ ଆସେ, ଆସିକି ବସ ଏଠି। ମତେ ନା ତୋଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ ତ କାଲି କହୁଥିଲୁ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୋରି ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ତତେ କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଉଠୁ ଦଉଛି? ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି ତ? ଆରେ ନା ନା, ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନେ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ଉପର ବାଲାର ଦୟାରୁ ଏଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମତେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ କୂଅ ମିଳିଛି। ମତେ ଏ ସବୁ ମିଛ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସହ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ନବୁ ମତେ? ହଁ ହଁ କାଲି ଆସନ୍ତୁ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକା ଆସିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେନି କି କାହାକୁ କହିବେନି। ମୁଁ କଣ ପାଗଳ କିରେ? ଏ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ସାହେବ ଏଇଠି ମୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ କୂଅ। କୂଅରୁ ଆସୁଥିବା ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପିଓର ପେଟ୍ରୋଲ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଇଏ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଯାଉଛି ୟାକୁ ବୋକା ବନେଇ କୂଅକୁ ମୁଁ କିଣିନେବି, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକିକି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ତୁ ମତେ କୂଅଟା ବିକିବୁ? ଭଲ ଦାମ ମିଳିଲେ ଏ କୂଅଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଦାମ ଦେବେ? ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଦେବି ତତେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛ ନା କଣ? 8 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। କଣ 8 ଲକ୍ଷ? ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ନା ତୋର ନା ମୋର 5 ଲକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ କର। କେବେ କେବେ ଦେବ ପଇସା? ଏବେ ଦେବି ରେ, ଏବେ ଦେବି। ଆଜି ଦେବି ସବୁ ପଇସା, ହେଲେ ମତେ ଘରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ମତେ ୟାର ପେପର ଦବୁ ତ? ପେପର? ହଁ ହଁ ବିଲକୁଲ ଦେବି, ବିଲକୁଲ ଦେବି। ସବୁ ପଇସା ମତେ କ୍ୟାସରେ ଦରକାର। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଫଟାଫଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଭରି ଦିଅ। ଗୋଟେ ଭରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭର। ଆଉ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସୁନି, ଏବେ ତ ଖାଲି କଳା ପାଣି ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ମାନେ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କଳା ପାଣି ବଦଳରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି। ପୋଲିସରେ ଦେବି ତତେ, ରହ, ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲା। ବଡ଼ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କେତେ ବଡ଼ ଧୋକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାହେବ, ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାହେବ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧୁସୂଦନ ପେପରଟିକୁ ଆଇଆଇସି ସାରଙ୍କୁ ଦେଲା ଏବଂ ଆଇଆଇସି ସାର ପେପରଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଦେଲେ। ଆରେ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଥାନାର ନୂଆ ଆଇଏସି ରଣବୀର ତ୍ରିପାଠୀ। ପେପର ତାକୁ କାହିଁକି ଚିରି ଦେଲେ? ଆରେ ଏ କାଗଜଟା ଚିରିବାର କାରଣ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ତ ତୋ ନାଁରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲାକ କରିକି ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଛୁ। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସେଇ ଖେଳଟି ଖେଳିଲି। ମୁଁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଁରୁ ତୋଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ଓ ଏବେ ବୁଝିଲି, ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜମି କାଗଜ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋରି ପଇସା ନେଇକି ମତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି।